بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتقالي اتحاد فراتو मेरे तिये मेहा बेफुना बदल को अनेक कावस ख्याल फाल को फुर्सत देवी थी इंतज़ाम करे फराता पर इखलास तेरे कमाए की शुक्र अदा करूँ अधी हमें मैं बदलूँ में बढ़ाए गंदे देवी थी मेहा फरात तक बस शुक्र अदा करूँ अलुमें दिहराज्य के उरिहा इधर पार्टी तकुं जमिया जमायत तकुं एव्वे इंतकारी सरकार का मैं गोवालनी दिहराज्य के तारीख़ को बस फुर्तम बेबे मल्टी पार्टी इलेक्शन की मिनिमम मुस्तकिल इंतखाब का हिदमत का अलुमें गोवालू में एक गत का वैसे अलुमें निस्बेवा जमिया जमायत तकुं पार्टी तकुं दिह सरकार के जिम्मा तक हवालूं ए अलुमें के कस्तेन अलुमें बेणु बनी एकं प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट ना हवालू कफ़ ए बेफलोंगे बेल्लोंगे दशों अन्य इंतखाब की मिनिमम मुस्तकिल इंतखाब कम हेदु दिवही सरकारों देखो डायगन नवागतुगा दिवही सरकार वेस मिहार में सरकार वेस मिनिमम मुस्तकिल इंतखाब दिवही राज्य के बेविधान ए सरकारों देखेगा अलुमें कबूल करागोतेन्नु अलुमें कबूल नुकुरन जहे बैर हुज्जत तंगे बहरे सब की मि सरकार की इंतहाय वाद नुफुद्दुमुगे सकाफत दिवही तरेगे अशगम फेवा सरकार एहन कमुं ए सरकारों इतुर कुरा वाव तक वेस अलुमें कबूल कुरन जहे वेस सावबेन्ने मिहार सरकार के इस मकाम तक तिब्बे बेफलुंगे हमें कणी विष्णु मिहिरी मकाम तक इतुर तिब्बवं एक गोतक वेस रयतुं बेणुं वा गोत रयतुं एदे गोत रयतुं विंदा एक गोत अन्य इंतखाब की मिनिमम मुस्तकिल इंतखाब का हदा रयतुं मंदूबना वेरिकं हवाल कुर्म की ए बेफलुं एक गोतक वेस बेणुं फुलवा गोतेन्नो ए हिताम कुरन जहे कमे ए इंदिकेनी ए बेफलुं की रयतुं शुरा विंदा एहसास तक दुरुग अमिल्ला गदबारुं वेरिकं कुरं आदेवति बेफलुं कोले कमा मेरे अलगुन वरगिन बेफलुं अलगुमें एब्बसे फेवा इंतकाली सरकार के मॉडल्ला बेहगतुं वाहकुल दक्कवाने अलगुंडु फशागन मुस देन्नविं अलगुमें इत्तिहादुं इंतकाली सरकार का गवाली मिनिमम मुस्तकिल इंतखाब में राज्य के बेबु मट्टके आदि मि सरकारों एक नुकुरवेन कम अलगुमें यकीन कुरमे सबकी वाद नुफुद्दा सरकार का वेफा आदि हकीकत का मि सरकार की फेल फेस सरकार का वाती अगर मेरे वाहक दक्कन गस्कोने में देती नुक्ता है का ए सरकार फेरे फे निस्बे मिंवरु अदि दिवे रयतु मेदु सरकार कुं बेणुं वा कांतत्त अदि एकांतत्त हासिल कुर्मट्टक अलुमन कुरवेनी कोंकों कांतकेत्तो मितु नुक्ता है अलवन कुर्गतक अली अलवालं गस्त कुरने मि सरकार फेरे फे वाहके की सरकार के इस मकाम को वकिवे इदिकोळु जमिया जमायत का एकुवेगें आवमफ़ अलगुन दक्का वाहकेन्नु अलगुन दिवी दौलत को बंडारना बिग मकाम इस्तीफा दिनी अगस्त फहेग एगे तिंदुस कुरिं दिवी दौलत को एम्हा वजीरुं कुरिमतीग अलगुन रईसुल जमहूरिया देन्नविं मणिफान तिहुने फेलियो फे अलगुन एम्हा वजीरुं के हाजिर का रईसुल जमहूरिया देन्नविं मणिकफान को सरकार त्योती फेलियो फे अलगुन इतुर देन्नवें मणिकफान को सरकारों राज्य के मेहर मसलत हल्ले नुकुरवेने आदि अलगुन अलगुन लदुगने अलगुन की मि सरकार को वजीर के आमंत्रे के बुण ए अलगुन वजीरों के मजलिस के वजीर गोतु के हुरे देखि वाहकत एकम हेकिवाने बैर बाय बेफल मेदु मि हफला के से तिब्बे सरकार फेलवे फेवा निस्बत के वाहक दक्क वेज्जा मेरे मेंदुर वंदे मिकोल मेंदम वंदे मिकोल होट्टस मिता स्टेज होट्टस कोळकुन्नुलान
वर कुरुगतक बलालानम मिहार दिवे राज्यगे में हालगु जेहवनी सुनामीगे ಗೆದೊರ್ ನೆತಿ ಫಹಾಲ್ಗು ಜೆಹಿಫಾ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬೆತಿ ರೈಯತು ದಿವೆಹಿ ದೌಲತ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಫಾಯಸಾನತಿಗೆ ಎಬೇಫುನ್ನ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬೆತಿ ರೈಯತುನ್ನ ಸುನಾಮಿಗೆ ನಿಕಮಿತೆ ಫಾ ದಿವೆಹಿ ರೈಯತುನ್ನ ಗೋತಿಗೆ ದರುಗೆ ತನವಸ್ಕಂ ಫೋರಕೊನ್ ನುದೆವಿಗೆ ದಿವೆಹಿ ಸರ್ಕಾರ ಉಳೆ ವಾಹಕೆ ಕಿ ಅಳುಮ ಅವದು ಅಡುಹಾ ವಾಹಕೆ ಅದಿ ಬೇರುಗೆ ಲೋನ್ ಎಹಿ ನುಲಿಬಿಗೆ ಸುನಾಮಿಗೆ ಹಾಲುಗು ಜೆಹಿಫಾ ದಿವೆಹಿ ಲೊಬೆತಿ ರೈಯತುನ್ನ එහි තරකම් ෆෝරකොන් නුදෙවිගෙන් උලේ වාහකේ කිවිසල්ගම අඩුහා වාහකේ හගීගතකි මුලින් එහෙන් එච්ච හගීගතකි සරකාරුන් ෆාසා හෝදාගෙන් කුරංජේ හුරියාකන්ත තක්කුරේ සුනාමීගේ ಹಾಲುಗ ಮೀಹುನ್ ಜೆಹಿವ ತಿಬ್ಬ ಸರಕಾರುನ್ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಿ ಸಾದ ಬುರಿಗೆ ಸರಕಾರ ಮೊಜಫಂಗ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಉಸೂಲುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಕುನ್ ಲೋನ್ ನಗಾಗೆನ್ ಕುರಿಯ ಗೆಂದ ಏ ಸರಕಾರುನ್ ಇಸ್ಕನ್ ದೆವ್ವಿ ಕಂತ ಫುಲುಹಂಗೆ ನುವ ಬುರಿಗೆ ಇಮಾರಾತಕ ಸಿಫೆಂಗ್ ನುವ ಬುರಿಗೆ ಇಮಾರಾತೆ ವೆಸ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಉಸೂಲುನ್ ಬ್ಯಾಂಕುನ್ ಲೋನ್ ನಗಾಗೆನ್ ಸರಕಾರುನ್ ಕುರಂ ಫೆನು ಅದಿಹ ಮೆಹಮೆ ದೌಲತ್ಗೆ ಬಜೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೋದಿನ ಮುಗತುನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಉಸೂಲುನ್ ಬ್ಯಾಂಕಕುನ್ $30 ಮಿಲಿಯನ್ ನೆಗೆ ವಾಹಕೆ ಕೇಸವನ ದನ್ನ ವಾಹಕತ ಎಹೆಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಉಸೂಲುನ್ ಲೋನ್ ತ ಹೋದಾಗೆನ್ ವೆಸ್ ಕಂತತ ಕುರಂ ಬೇಣು ವಾಹೆಂದು ಸರಕಾರುನ್ ಕಂತತ ಕುರೆ ಅದಿಹ ಮೆಹಮೆ ಮಿಹಾರ್ ವೆಸ್ ದಿವೆಹಿ ಸರಕಾರ ಬೇಗ ಫರಾಯಿತಕ ಹಿಲೆ ಎಹಿಯ ಗ್ರಾಂಟಾ ಏಡುಗೆ ಗೊತ್ತುಂಗ ಎಬ್ಬ $30 ಮಿಲಿಯನ್ ಬುರಗಿನೆ ಎಹಿಗೆ ಎಬ್ಬಸುಂಗ ಸೋಯಕೊಫ ದಿವೆಹಿ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇಹಮಾಲುನ್ ತಂಫೀಸ್ ನುಕರೆ ಎಹಿಮ ಬೇರುಗೆ ಹಿವೆಸೆ ಬಹುರಿ ದಿವೆಹಿ ಸರ್ಕಾರಂ ಹೋದಂ ಬೇಣುವ ಫಾಸಾತ ವೆಸೆ ಬಲಿಬೆ ಎಹನ್ನ ಮೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇಸ್ಕಮತಿ ಎಹನ್ ದಿಮಾಯಕ ಮಿಸ್ರಾಬ್ ಜಹಾಫ ಅgon dennevin agon mi sarkar itbarnu korani mi sarkaraki wa'du nufudda sarkaraka watiye agone deha satarona haruge riyasi khitabuga aduwegen diyei deharu terega dihe rajyega huriha rashega lafafe muge datikanta halluko deyan kam dihe rajyega raisul jumhuriya wa'du wadaganne wahaka ekanta oti kihinetto agon ti emha lobet rayitum kare dakkakshen nujhe adi mige detin re korin agone aduwegen diyei anekaves mastu ajisa idkola ituru mashru fette wahaka ಏಗೆ ದಿವಸ ಕೊಳಕ್ ಪುರ ಅಳಗಮನ ಆಡೋವಿಗನ್ ದಿಯೆ ಹಮ ರೈಸುಲ್ ಜುಮ್ಹೂರಿಯಾ ಅಮಿಲ್ಲೆ ವಾದುವೆ ವಡಾಗನ್ನೆ ತಿಮ್ಮಸ್ತು ಸ್ತೆರೆಗೆ ದಿಹರಾಜೆ ಮಸ್ತು ಆಚೆ ನತ್ತಾಲನ ಕಮಗ ವಾಹಕವಶ್ ದಿಹರಾಜೆ ಕಾನೂನಾ ಕವಾಯ ತಂಫೀಸ್ ನುಕುರುಮುಗೆ ಕಾಂತತ ಮಿಹಾರು ಮಿ ಐಸ್ಫಾವಾ ಹಿಸಾಬು ಮಾಲೆಗೆ ಮಗ್ಮತಿಗೆ ಖಂಡಿ ಲೋನ್ಸಿ ಹಂಜರು ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬೆಟ್ ತಂಗ ಹಿಫಾಗೆನ್ ಬೇಣು ಇರಕು ಬೇಣು ಗೊತಕ ಬೇಣು ತನಗೆ ಉಳೆನಿ ಮೀವೆಸ್ ಇತ್ತಿಫಾಗಕು ವೆಗೆನ್ ಉಳೆ ಕಮೆನ್ನು ehna ves miin eves mihaku hifa hayyaru kurmuge baare ves fulhonna kan nonna kama algona aduweni adi mi mihege macha shariyata kuriyeses laana jale ves jaage ves nonna kama algona aduweni agundu bandarnaavaka huriyeruga wakkama feeruma tekuma ಮಾರಾ ಮಾರಿಗೆ ಮಸಲತವಗ ಜಿನಾಯ ಕೋಟಂ ಗೈರ್ ಹಾಜರುಗ ಹುಕುಂ ಕೊಫೆ ದುಯಿಸತ್ತ ಫನ್ಸಾಸ್ ಮೀಹುಂಗೆ ಮಸಲ ಎಮಿಯುಂ ಹೋದಾ ಹಿಫಾ ಹಯ್ಯರುಕ ಜಲ ಗೆಂದಿಯು ಮೆ ಎದುನೀಮ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮೆ ಸದಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫರಾತ ಮೆ ಸಗೊಂಡ ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಎಹಿ ತರಿಕ ಮೆ ನುಲಿಬುನು ಎಹನ್ನಮೆಸ್ ಮಾದಮಾವೆಸ್ ಸಿಯಾಸಿ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಫಳಗ ಮಚ್ಚ ಹುಕ್ಮೆಂ ಐಸ್ ಫಿಯಾ ಜಲುನ್ ಜಾಗವೆಸ್ ಲಿಬೆನ್ ಹಯ್ಯರು ಕುರಂ ಜಹಿಜಿಯಾ ಹಯ್ಯರು ಕುರುಗೆ ಬಾರವೆಸ್ ಒನ್ನಾನ ಸೌಬಕಿ ಅಳುಮೆನ್ನ ಅಳುಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಇಸ್ಬೇಫೋನ್ನ ಮೊಡಲ್ಲಕ ನಮೂನಾಯಕ ಫೆನನಿ ಮಿಸ್ರಕಿ ನವಾರಸೆ ಕಡ್ಡಿ ಹೆಬ್ಬನ ಹಾರುಂ ಫೆಶಿಗೆ ಮೇದಾ ಹಮೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ಮಸೆ ಕುರ ಸರ್ಕಾರ ಮೆತ್ತ ದಿಹಾ ಹವರಗೆನ ಮೀಹು ಮಿಹಾರಸೆ ಬೋಳೆ ಎವೆಸ್ ತಹಗೀಗ ಕಾನುಲ ಜಲುಗ ಬಂದು ಕುರೇಗ ಎ ಮೊಡಲ್ಲ ಮಸೆ ಕುರಾತಿ ಅಳುಗ ಮಿಗೊತ ಕಂತಕ ಮಿಕುರೆವೆನಿ ದಿವರಾಜ ಕಾನೂನಾ ಗವಾಯ ತಂಫೀಸ್ ನುಕುರವೆ ಮಸಲೆ ಅದಿ ಡ್ರಗ್ ಮಸಲೆ ಹದ್ಫಾನಲಾ ಗೊಸ್ಪೋ ಇಂಗೆರುಗ ಸರ್ಕಾರ ಕಮಾಬೆ ವಜೀರು ವಿದಾಳವನಿ ಬಿಕಂತತ್ತ ಹಲ್ಲು ಕುರವೇನಿ ಎ ಬೇಫುಳು ಏಕಂತ ಕುರಾಮೆ ಏಕಂತ ಹುಟ್ಟಾಲಿಮೆ ಸರ್ಕಾರಂ ಕುರಾನ ಕಮೆನ್ ನೆತೆ ಅಳು ಹಿತಂ ಎರಿ ಅಮಿಲ್ಲೆ ತಿಮನ್ನ
timanage wajib taka mas'uliyat ada nukurevene kama divehi uriha rayatun kurmatigi itiraaf adi eche tv radio ge faratun adi khabar fatra wasilate faratun divehi nahame foroko difa adi aneddo izzettari ministru ge namuga daturu koramves uleve amille itiraaf evani timanage wajiba mas'uliyat ada nukureve එහෙම වෙජා ජහනි මකාමු ඉස්තිෆා රයිස් මාමුන් වෙරකම හවාලේ වඩාගෙන් එම්මේ ෆොරතම දෙවි ખિતાબ තවග දිව රාජ්‍යයේ දුයිසතරශක මීහුන් උලෙන් ජෙහ මස්සලය මාලේ තොජ්ජෙහ මස්සලේ කි වර තක්රාරමු ආයච්ච එෆද ખિતાબ ත තක්රාරමු ආයරග මාලේ ගාබාදී තිරිසාහුන් සාලිසාහුන් හජ්දිහාහුන් එල්ලක්කෙන් එල්ලක තිරිසාහන් අරයි අදිවසක ખિતાબ ත තක්රාරමු පශාගෙන් යර 240ක මීහුන් දිරුණු සුනාමීගේ හයිකර මුලින් දිහ රාජ්‍යයේ මීහුන් නූලේ රස බදලුවගෙන් දී අදිවස් 240ක මුර ඉතුරක දශෙන් නොදේ මාලේගේ ගෝතික දරුක තනවස් කන්නේ ෆරායිතක තනවස්කම් ෆෝර් කොත් දිනු මොකද නවාරස්තේ කඩේ දෙවනහරුන් ෆෙෂිගෙන් සරුකාරුන් හවුසින් ප්‍රොජෙක්ට් එක හෙංගි ખાસක චයිනා සරුකාරය ගුලගේ මියදාහමේ හුළුමාලේගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ෆියවා සරුකාරුන් එරුණි සතේක $5 F flat නවාරස්තේ කඩේ දෙවනහරුන් ෆෙෂිගෙන් එහෙම කමෙක්ගේ බය ෆේල්වානි මිහාවර දිව රාජ්‍යයේ तालीमी हालत बर अलगुन को मैं दागशन नुजे है दिव राज्य के तालीमा बे वजीर वस एकमना के दरिंग दिव राज्य के स्कूल तक फोनोंग एबहन वाती बेरो गांव तक फोनोनी दिव राज्य के स्कूल के 40% टीचर उनकी ट्रेन वेफ ने मिहुं कमा प्लानिंग मिनिस्ट्री का तपास हिसाब तक उनका ehn names daadi hek dwa sarkarun kulle ke elan kuri intikhaba kare kof foi fansur hile degot algo hitan eri eves diwe rayetuna kuri warbod be insafeke diwe rayetuna adimale sarkarun e vidal waaycheki emme nikamet mihaya vila chairman burma gasma vestimana kurimati ga hamahame faisa ke tanwas kan nefaraytaka e inayet devwafa baaki huri faisa ellaka fansas deha ellaka fans sateka fansas 2 million rupiya foi fansur hile dinuma sarkaran be kandala e faisa diwe rajye ga skuta ga teacherun train kuran kharad kurna algun teri marangale diwe himme dukura shakwa ki foi fansurun libe shakwa enno maagandu kotegg skuta hisar koggen ule iroi salgumna fenni kommen foi fansuru nulbigen ule tiyanno skuta ga teacheruge fembar davvegen skuta hisar koggen ule manzar ogmen fenni ehna me sarkar ammuli education system ga hori uriha masate ga hallu kuram mi fenulu echki foi fansuru hile dinu dive rajye ga कानून तंबीज कुरम का हुरी दो हड़े कमा गोत के दरुग तनवस का खास का मालेगा नेतुम के सबों दिवे राज्य के दरिवार को तेरे बेरू के यूनिवर्सिटी तक मती तालीम हासिल करवा को दिन बेरू गांव था होगा वजन वेरी मम्मीतनी एम दिवे राज्य को प्रॉब्लम तक बना ले और बड़े थी मस्सा तक के बहुरी सरकारों अंगाई चकी तिबेफुल दिवे राज्यतों अमिले कांत तक कुरन 10 कुराशे अखलागी मेंबर अमिले हिफाटाशे सरकार के इस बेफुल टीवी रेडियो तक इंटरव्यू दे बारोगा वर माय वर अखलागी रियति उसूत के तिबवा बेफुल गतो का फेन्नव ehn wes arimach jehila pahe balaruga fennan effect modules nota the moldivian nota khalala commerce website ega hunna ibarat te ki sarkaruga is fanti gole beefulum beenum korwa ibarat kama wanya e beefulunaka aamurayatuna qur'an nasiheten nonnan qur'anun algumena engecheki lima taquluna ma la tafalun kabra maqtan indallahi an taqulu ma la tafalun nukura kantattoga wahaka ehmem karnu dakkashe e bodu faaf wegen wakanike qawmuge corruption huri halat wahaka dakkaksh netin algon darnaabaka hutta jinay kotun haahar duha khiyanatga masalege hukum kuri miha erega rais afwaam libi
අනෙද්ද හොයන හුරි මගාමන් නිකුයි එයා මෝලිස් මස්සලේ කියලුමෙන් එම්මෙන් අඩෝහායිච්ච ඒති මිහාර එවලනි මලේසියා සරකාර දිවෙහි සරකාර වාහදක්කාගෙන් හල්ලු කරන් උලයිච්චකි දිවෙහි සරකාරුගේ zimma ෆුලානි මලේසියා සරකාරුගේ zimma ෆුලානි නතිජා කැවගෙන් දානි දිවෙහි සරකාරුන් $7 මිලියන් ගේ දරණි බලු ගාලන් ජෙහුම් මේ ඩිසෙම්බර් නිවෙන් වායර දිවෙහි රාජ්‍ය ආගොන් බණ්ඩාරනාවකම් හොරේරුග දිවෙහි රාජ්‍යයේ දෙකුණුගේ සරහදුන් 40 මේලුගේ zone ඉංග්‍රීසිංග දශ දාති එකමා බෙහෙ ගොතුන් ගානුනි මාහෙර හොදම් වගෙන් ආගොන් ෆිනෑන්ස් මිනිස්ටර් ලියුනි බජට් හොදම් විදාලුයි තිකම බජට් නැතේ ඩිසෙම්බර් නිවෙන් වායර UN ගේ කමා බෙහෙ ෆරායතගේ ශකවාන කොෆියා දිවෙහි රාජ්‍යයේ සරහදුන් 40 මේලු ගෙල්ලිගෙන් දාන මේ සරකාරගේ වාහක අලුම මෙදක්කනේ algon divehi rayatun beenu wa kantata war tafsil ko enge divehi rayatun beenu wani education goti gedaruga tanawaskan wazifa ge fursat health mihun war asasi kantata ma bodi ichge wa ka no medakkani mikantata kureveni algumen emmen gulige divehi rajya meti alang aras kuran jehiva ala bina kuran jehiva rajya ge mera masate ki mulin gawmen ala aras kurma wara bodati masatake mikan nukurevene party ka mikan nukurevene ekaka mikan kureveni huriha ammen ekacche kiyagen eggalaka aragen ehim algon dekhe gotuga medu intiqali sarukaraka ittihad wifade mi ittihad demionnan jihane anna intikhaba hame intikhab nimigen gawm aras kura hisaba mi ittihad demi onnan jihane algon men eggalakan aragen ekacche kiyagen intikhabaka goswiya divehi rajyege raisu jumhuriyaga maqames kamyab kurevena divehi rajyege rayatunge majliyoge furihama aghlabiyete salgumena hodene irad kureviya miha hisaba divehi rayatun mi face kuramun ay kurimatlamun ay undagu takun algumen salame beswana algumen eggotaka bes qabul ko genwana algumen ge mi ittihadaki waguti echchakam algun dekewot mi daimi echchaka wanjehene mi ittihad ge warabodu masuliyat ka wanjehene algun terega mihira bekar kharata sarkaru ge bekar kharata kuda kurun dawlat ge budget ge 90% bure 94% dani sarkaru ge kharata duniyage algun kurides fahan kore faden duniyage me bodu emme kharat bodu sarkaru abadi ge nisbatun onne dive rajye ge ehna bes evves asasi khidmate aamko evves asasi khidmate raay terega libe tanennun tanaki algumen dive rajyege riyasi ganduwaruge budget ki satega haiddihe 2 million rupiya mi duniya mi dive rajyege etan atolge budget bures bodu ecche raisu jumhuriya afege budget ki 7 million rupiya bur bodu budget midakkani ek division tahoge ek department tak budget nohimana dive rajyege riyasi ganduwaruge tinstega first dollars 4 muwazzafun tibe midakkani hilali geya ehen ecchetan nohimana dive rajyege raisu jumhuriya afege tinstega first dollars first muwazzafun tibe algun tasawwur bes naade mi ki kurun gengule bayitto mi midakka muwazzafun ge wahakata ki adi raisu jumhuriya himaya kurun yonna special protection force tawge itura tibe muwazzafun ge wahak midakkani malaysia transform kolli mahathir transform korim prime minister's department ge tiben ashara mi hu ehmema algumenge emme bodu masuliyete ka wanjehani megawmuge dawlatuge bekar kharauta kudakurun corruption nattaluma ki waram muhimma kame ita algumen rajye meti corruption ge sakafate ashagempa algun kuriga katibege wahaka dekkin ei warak kuda misale minuni nonnane sarukarakan nisbeva ministrun $1 million ge tuhumat kurevi evas kala suwaren nukureve tan divehi rajya miharu goin halatun divehi rajya beru qawmutakun adi banal aqwami iqtisadi jamiya jamayatakun faasa dinuma loan dinuma ehi dinuma miharu jehilun ebawe
hama haqiqatuge swara kambode be mikantatawaga ehema algumenan oy sualaki algum baabawegen miharugo me sarukar da mahattani to nuwata ebbawegen gawm aras qurani to algum deke gotuga mi sualen nu mi choice vesnu algumen ebbawanta kamayaki anna intikhabuga kamyab kuran jehena miharu me sarukar rayitun attaka badal kuran jehena miharabure rangalu halata divehin gennan jehena divehe gawmu gennan jehena qawmage halataki qawmage halataki ebe badal kuriya badal waiche udun malaikatun nufabane alumanga qawmage halatu rangalu kuran Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurabani inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ebe ko amille ebe qawmage halatu rangalu kuran jeheni algumen nukofiya ekan koddena beeko notibena irada koreviya algumen emmenge azmaka vamvi mikamuga algumen demiti bena kama wassalamu alaikum wa rahmatullah